स्पॉन्टेनिटी मैंने वहाँ पे देखी थी कि हम कॉल दे देते थे कि फ़लाँ चौक में हमारा जलसा होगा, तो लोग खुद ब खुद इकट्ठे होते थे। और अब ये स्पॉन्टेनिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। मैं अगर ये आपको कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कौम ने फ़ैसला दिया है तो मेरे ख्याल में ये बात गलत नहीं होगी। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, क्या वजह बनी? सियासत इसी वजह से कर रहा हूँ कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ। जो भी बंदा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ यहाँ पे उठाता है तो उसके पीछे मैं खड़ा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी वक्त मेरे ख्याल में जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी वाहिद पार्टी है। कि डॉक्टर अमजद को आखिर टिकट क्यों मिला? आई एम नॉट पैराशूटर, आई नेवर एवर सपोर्ट पैराशूटर्स जो कॉन्सेप्ट है इन पॉलिटिक्स। इंसाफ वोट जो है हमारे पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की अमानत होगी, ठीक है, उनके बगैर हम ये वोट कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला होगा, हमने कुरान पे हाथ रख के प्राइवेट वीडियोस हमने वहाँ पे भेजी है, मतलब अपनी पार्टी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाजरीन, 8 फरवरी को इलेक्शंस होने वाले हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इस वक्त कड़ा वक्त भी है, क्योंकि इनके लोगों को जेलों में भी डाला गया, उन पर काफ़ी ज़्यादा लोगों पर तशद्दुद भी किया गया, बहुत सारे लोगों को इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोक भी दिया गया। इस वक्त यहाँ पर मौजूद है NA2 स्वात में, मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट डॉक्टर अमजद साहब मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा कैंपेन कैसे जा रहा है, एक्टिविटीज़ कैसी जा रही है और लोगों का रिस्पांस किस तरह है? ये कैंपेन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और कैंपेन तो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पार्टियों में बहुत फ़र्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग का जो जज्बा है वो दीदनी है। सीरियसली मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे पहले मैं अमन के लिए यहाँ पे उठा था, अमन के लिए हमने आवाज़ उठाई थी उलसी पासुन के नाम से। एक स्पॉन्टेनिटी मैंने वहाँ पे देखी थी कि हम कॉल दे देते थे कि फ़लाँ चौक में हमारा जलसा होगा, तो लोग खुद ब खुद इकट्ठे होते थे। और अब ये स्पॉन्टेनिटी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है। मैं अगर ये आपको कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में कौम ने फ़ैसला दिया है तो मेरे ख्याल में ये बात गलत नहीं होगी। कौम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है और इसी वजह से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से कैंपेन कर रहा हूँ। मुझे बताइएगा कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, फिर आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, क्या वजह बनी? जिन बातों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ती थी पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे और बाहर आवाम में, तो अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन बातों को उठा के वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन बातों के लिए लड़ रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने नज़रियात को मेरे ख्याल में वो छोड़ चुके हैं। इसी वजह से मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑप्ट किया और हमारी कौम ये चाहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में अपना फ़ैसला करे। स्वात पर बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त भी आया है और मैं हमेशा ये बात करता भी हूँ कि जिस तरह दहशतगर्दी के लपेट में आई ये इलाका और जिस तरह इन लोगों को मुतासर किया गया, आप उसके लिए भी आवाज़ उठाते थे और इसी मुश्किल वक्त में आपने फिर फैसला भी किया कि मुझे तहरीक इंसाफ को ही ज्वाइन करना चाहिए। तो ये जो 2 मरहले हैं, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कड़ी वक्त में ज्वाइन करना, दूसरा दहशतगर्दी के लिए फिर आवाज़ भी उठाना, क्योंकि आपके हवाले से मैं काफ़ी लोगों से पूछा भी है, वो कह रहे हैं कि आप अमन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठाते थे। दोनों मुश्किल मरहले थे आपके लिए। क्या ऐसा जज्बा है जो आप इन लोगों के लिए खड़े होते हैं? देखिए, मैं सियासत इसी वजह से कर रहा हूँ कि मैं जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँ, वो किसी प्लेटफॉर्म से हो। जो भी बंदा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ यहाँ पे उठाता है तो उसके पीछे मैं खड़ा हूँगा, या अगर कौम को ज़रूरत हो तो कौम की मैं सही नुमाइंदगी करूँगा। हमारा अलमियत ये था 2007 और 8 में कि यहाँ पे जो कौम की नुमाइंदगी या जो कौम की नुमाइंदगी करते थे उस वक्त वो सारे यहाँ से भाग गए थे। अच्छा। और मैं ये लाजिम समझता हूँ, अगर मैं मतलब यहाँ पे ये दावा करता हूँ कि मैं कौम की नुमाइंदगी सही तरीके से करूँ तो कौम पे जब सख्त वक्त आएगा मैं कौम के अव्वल सफ़ में खड़ा हूँगा। और मैंने सिर्फ मतलब जो मेरी ज़िम्मेदारी थी वो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है और इंशाल्लाह निभाऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करना भी उसमें एक मुश्तरका जो बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी वक्त मेरे ख्याल में जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी वाहिद पार्टी है।
اس وجہ سے میں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا, اور میری قوم بھی چاہتی تھی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کروں. آپ نے اسی وقت میں ہی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا, آپ کا زیادہ عرصہ نہیں ہوا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, آپ پر بھی ایک قسم کے الزام بھی لگا رہے ہیں کہ ڈاکٹر امجد کو آخر ٹکٹ کیوں ملا؟ دیکھیں, جب میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے میں نے ان کی لیڈرشپ کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے یا پھر لوکل جتنے بندے ہیں وہ سارے ایک پیج پہ آ جائے, وہ سارے اپنی لیڈرشپ کو یہ کہے کہ جا کے امجد کو دعوت دے دے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنے کی. تو سارے پہلے جتنے بھی ہمارے یہاں پہ الیکٹڈ چیئرمین تھے, جتنی بھی تنظیمیں تھیں, وہ گئی وہاں پہ. انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ ڈاکٹر امجد کو مطلب پارٹی میں دعوت دے دیں. اس کے بعد پھر میں نے پارٹی کو مطلب آئی جوائنڈ پاکستان تحریک انصاف, اور میں نے ان کو کہا تھا میں بغیر شرط کے آیا تھا یہاں پاکستان تحریک انصاف میں. اب اگر لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے تو میرے خیال میں ورکرز کے کہنے پہ لیڈرشپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے. اٹ واز اے ڈیموکریٹک پروسیس. اگر میں شرط پہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتا تو میرے خیال میں یہ بات پھر غلط تھی. آپ کو جب ٹکٹ ملا تو کچھ لوگوں نے پریس کانفرنسز بھی کیے تھے, وہ لوگ آج آپ کے ساتھ ہیں؟ الحمدللہ جتنے بھی لوگ تھے, تقریباً 22 لوگ تھے, ان کا ایک جرگہ تھا. سارے لوگ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف, سارے لوگ آ گئے, سارے لوگ, ایوری ون. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, ڈاکٹر حیدر علی جو ہے وہ اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے پہلے, اب وہ پیپلز پارٹی میں آپ کی جگہ پہ چلے گئے, وہ وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ان سے جب انٹرویو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. اس میں کتنی یہ تو وقت بتائے گا نا کہ کس کا مقابلہ کس سے ہے. میرے خیال میں اگر آپ کو بھی پتہ چل چکا ہوگا, یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ یا قوم جو اعتماد کر رہے پاکستان تحریک انصاف پہ, میرے خیال میں کسی دوسری پارٹی پہ وہ نہیں کر رہے. اور یہ ان کی بکھلاہٹ ہے کہ وہ صرف مطلب شوشے چھوڑتے ہیں اب نا, کہ ہو سکتا ہے اس سے قوم ان کے پیچھے پڑ جائے. لیکن قوم نے فیصلہ دیا ہے, قوم نے فیصلہ سنایا ہے, انشاءاللہ صرف مطلب they'll announce it on 8th February. ڈاکٹر حیدر علی صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر امجد کو جو ٹکٹ ملا ہے وہ اس کے مترادف ہے کہ وہ پیراشوٹ پہ آیا ہوا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر پارٹی کی قیادت نے جو ہے انہوں نے مجھ پہ میرا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ آپ آئے اور الیکشن کنٹیسٹ. میں پارٹی میں پیراشوٹرز جو یہ لوگ مطلب جس طرح یہ کانسیپٹ لے کے چل رہے ہیں, میں خود اگر یہ ڈیموکریٹک پروسیس اس سے پہلے مطلب یہ ڈیموکریٹک پروسیس پہ نہیں ہوتا تھا یہ فیصلہ, تو میں خود بھی ان کا اس فیصلے کا خلاف ہوتا تھا. اصل میں نے جتنی بھی ڈیموکریٹک جو ڈیموکریٹک پروسیس کے جو فیزز ہیں جی, ان سارے فیزز کو مکمل کر کے میں نے پارٹی جوائن کی ہے پاکستان تحریک انصاف. تو میرا سیاسی مخالف تو وہ تو خود مطلب اس کا بیانیہ یہ ہوگا, لیکن آئی ایم ناٹ پیراشوٹر. I'll never ever support parachuters جو کانسیپٹ ہے ان پالیٹکس. ڈیموکریٹک طریقے سے میں آیا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں, اور ڈیموکریٹک طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے, کیونکہ سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ ٹکٹ ڈاکٹر امجد کو ملے. تب لیڈرشپ نے یہ فیصلہ دیا ہے. اگر مطلب اس ڈیموکریٹک پروسیس کے بغیر اگر لیڈرشپ یہ فیصلہ دیتی تھی تو لوگ تو ووٹ دیتے ہیں نا, تو اگر ووٹ مجھے لوگ نہیں دیتے تو کیسے, مطلب میں خود اس فیصلے کو پھر نہیں مانتا تھا. اچھا, اسی سوات سے تعلق رکھنے والے سابق جو وزیر اعلیٰ ہے محمود خان, وہ ایک بیانیہ اور ایک انہوں نے کنسیپٹ بنایا ہوا ہے, اور لوگوں کے بیچ جب وہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی لوگ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے نشان الگ الگ ہیں ساروں کے, تو یہ لوگ کل جا کے کسی اور پارٹی میں جائیں گے. آپ کا کیا فیصلہ ہوگا, اور آپ کیا حلف لے سکتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑوں گا؟ دیکھیے, میں نے تقریباً ہر اسٹیج پہ حلف لیا ہے. ہمارے جتنے بندے ہیں ہم نے پارٹی کو بھی حلف دیا ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف, ووٹ جو ہے ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی امانت ہوگی, ٹھیک ہے, ان کے بغیر ہم یہ ووٹ کہیں پہ بھی استعمال نہیں کریں گے. جو پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ ہوگا, ہم نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پرائیویٹ ویڈیوز ہم نے وہاں پہ بھیجی ہے مطلب اپنی پارٹی کو. تو میرے خیال میں مطلب یہ غلط ہے, یہ لوگ یہاں پہ
दे आर जस्ट मेकिंग मतलब वो जो बयानिया है वो बयानिया बना रहे हैं, लेकिन इस बयानी में ये लोग कामयाब नहीं होंगे। उनको पता है कि कौम उनके ख़िलाफ़ है, बावजूद इसके कि उन्होंने बहुत काम भी यहाँ पे किया अपने हल्के में, लेकिन उनके हल्के के लोगों ने मतलब मैं अगर ये कहूँ कि उनके हल्के के लोग भी उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, तो ये गलत नहीं होगा। जब सियासतदान पे इस तरह का वक्त आता है तो फिर सियासतदान इस तरह की मतलब बहाने तलाश करके और ये शोशे छोड़ के इसकी कोशिश कर रहे होते हैं कि हो सकता है कि कौम उन पर दोबारा एतमाद करे, लेकिन कौम मेरे ख्याल में उन पर दोबारा एतमाद बिल्कुल नहीं करेगी। साहब मुझे बताइएगा, इस वक्त बस आखिरी सवाल ही करूंगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही होऊंगा। आखिरी सवाल ये है कि अपने इलाके के लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? अपने इलाके के लोगों को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि तकरीबन ये जो हमने कैंपेन चलाई है अभी तक, तो ये 25% कैंपेन का हिस्सा है इलेक्टोरल प्रोसेस का। हम इंशाल्लाह 75% उसी दिन जो पोलिंग डे है मैनेजमेंट हम सही तरीके से वो मैनेज करेंगे और सही तरीके से इमरान खान के वोट को वो बैलेट बॉक्स में पहुंचा के और उसकी हिफाजत करके इंशाल्लाह हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इमरान खान को स्पेसिफिकली वो जीत दिलवाएंगे। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह एक नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।